உன் முன்னாடி என்னால வர முடியாது. ஏன் ஜாதி மதம் ஏழை பணக்காரன்ட்டு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா? இங்க பார், இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது. நான் வந்தா திரும்பி போக முடியாது. நீ என்ன உன் கூட கூட்டிட்டு போக வேண்டி வரும். இருசா கேக்குறேன், கூட்டிட்டு போவியா என்ன? வந்தா பின்ன கூட்டிட்டு போவாம? சும்மா சொல்லக்கூடாது. என் அப்பா சாதாரண ஆள் இல்ல. நீ வந்தா நான் கூட்டிட்டு போவேன். நான் யாரா இருந்தாலும், നീ ആരാ இருந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் ഞാൻ ഉന്നെ കണ്ടിപ്പാ കൂട്ടിട്ട് പോവാൻ. കൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ട് പറ്റില്ല? ജാതിയോ മതോ പണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഇതൊന്നും ഒരു കാരണമല്ല. എനിക്ക് കാണണം. ഞാൻ വന്നാ ജയകൃഷ്ണൻ എന്നെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും. കൊണ്ടുപോകൂ എന്നെ. വന്നാ പിന്നെ കൊണ്ടുപോകാതെ? ചുമ്മാ പറയരുത്. എന്റെ വീട്ടുകാർ നിസ്സാരക്കാരല്ല. ആരി വന്നാ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിരിക്കും. ഞാൻ ആരാണെങ്കിലും, കുട്ടി ആരായാലും എന്തായാലും വന്നാൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും.